shahadu arjuluhum bima kanu yaksibuna. Inne mi bidara pla ni sara alima isa ni besa inyim bisa bana ala ba bloki dara iba ti lanie aba nya de wa chemi tubetama muso mi tubetama a jamanilo a yadanilo atemo sikuma kame iba ya lanilo aba se sama olo hani jini doara akwata afe ibe bazan doara atafe mo mi tube sobo kare anyina afla be nanji lara dara traka kumutugu mo mi tube jigla semi na boroye afla be ba dira ma ba ti taratugu abe munona abara elere ba nyinga mbade muno aba fino ko wala ngere manu mi na tugu aba fo na ayi wuri kasi aba wuri kasi aba fo ko sigi banana aba fo ko ya Allah na kala aba fo ko wallahi nerebe na ko nele bara abe funeni do bona ka usuna udo abe na fa na ko mero minani wallahi funeni fala bena saya nene ani saya funeni ana jatire o lo shio shibe adamadena abe no shiwo keme ani muwan nanima adamadena nene kirimna ka bla bera no lo sera alabi ishi yoro nunu ala ba be bloqué kataka to misani woye kuyende na kirama ole bi body avada mo mutu be nena kira yere na ka nena kiri sama sana be nena kiri bla bararo adem bey amuso bey wore be bankira baxu bey olanda bla ni bey femi atuba nyina abey aka mo jafa ka lumulo ka mo jafa ka voiture musa abia garara ayere be sama na sisa atuba be na ko saya do na yere kabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itunya ajabala kisa wolo de itunya fema alabo la ilaha. Angadunga sabali la ilaha. La ilaha. Boda dunte saya la ilaha. La ilaha. Sirandunte saya la ilaha. La ilaha. Angatubi ala ye la ilaha. La ilaha. Galontiga la kasabali la ilaha. Loko so kele keka sabali la ilaha. La ilaha sayadu makirato la ilaha. Imoche tu medununya sayama aleto. Selifana sela kiratu maseli la ilaha. Molanzara mana se kiratu mo selifana la ilaha. Osaraka bola mana ke chogo itete me kiraka. Moi mana seli chogo ngite silama au maye sayadu makirato la ilaha. Silama wa maye kisidunte sayala la ilaha. Mo itunya ajabara kisa wolo de itunya fema labo amata. Eniche sanakore eniche yamba msuto wafanya ala usala darika nyanama ya sije ala mokera mwomo basala ka hina kilingele mbela ala kukaya mbade ame ala utala tano niyanga koi oha jabaraki samia ka toko fo asike me dugu mina no ye abovili alele ba abovili muso ukara mbade manyini aufe nitara sanga yorra korosiri le kedro to ka ko korosi mo do be asi bana tesi abana wurka boya abitara ko abitara fa yoroliti makunda adimina sinta adimina bana to kere ba to jollo na saraka bana to toyi frasika o anana wari ni yoro ayere kunna na basi nyogo na dura fade yabe mo mi cheko mi frasika ne mufti zamani mai nyana adono na fa yini yoro le abe nyogo fo ayere jenfo wole koso mana ko do be to ba ke frasika na fo ka ne sante dokara mana kodo be nga fo muso nyana ni le saraka na boka lo jamanya na ka fuki ya farama parce que ni la no ya faima ala kira ko aye ya fa nyongo makasoro kelen dama tuguba sa kele betan la lo sugu na ko ya farama aduka sonja leika ale mi lan be nya ma ya faima ni ko ya fara meleke ubata ni papier kata blai me kirama lona iku ya fara mi ma te ya faima de parce que olo dengelen tigi bena ya heke mina a dengele fe parce que kiyama gbana ayna mafaru
beba yere nyinina olo amena lo kiyama foka ambe jura kolo anlo mbe kiyama foka ala bena kiyama lo ka be jumaloma a jumalonto abena be sungaro telefonoma ala ba to bela jani beta lo fiera o ya soro ala ka dunya ke pla ibe lo francia fo Chine ka lo francia fo Amerique lan tara fiha awajan wala amta ite desanye ite koti parce que bababaw wa qu'on appelle jibrulu beta lo bababaw kuna aba foma kada tilimudda ala ka wati misele kurbama wo kuru sera kuru be bon ni kuru bona ka ba placida abe bilingiti abe yelema abe ta bla bababawra ba mu furura kaja abo lu ke pla yiri babaw olu be jigi kolon na ka kolon be fermé eta si babaw abia be la du ko rakon pusheri ibe lo ya fa Amerique ite yiriye ita de made koti tey bon tey mo sile tey fo ala rekele lillahi alwahid alqahhar amana tamba de muso sudo yoromina olu ya kaburu sura iba kele do bi me yani kiyama che ibe taka soro kaburu karamo do ko su wa worovla karamo do ko su wa saba wole bena ke kaburu kelingele be kono parce que nyaba na ke ame yarra yorom una do ya kaburu so korolu ele silme yorom na ko ya lulu do ya kaburu so korol do be du koro kono ambiale bena bo katalo fi yawm al mahshar kiyama fo baka sana amese o yorora amefe no kara atahiyatu lillahi ni wora alu mutallo nasi be katoka akuma mama ni mo ba ke ni mo ko boro ke fana bi kunkata ifana bi boro kete ki dakara yele ni fara no ki do kaburu kono ni wora kallo tahiyatu lillahi ala le bi ni kondi kata ke ma fuko na mata kara ya boro mo ba gane fana ka kete to ki nya lolo mo do ki ni ni ga mo ta fe ba kara na wa na nga me pa ne ne kara ni be amu makara orke afuketa dongri wo akele mi kuna na korona haya wo akele di kuna akele la di kuna ine makra fofo ibe dongri la ikanka di ibi mo madon wele ka dongri la isato ibe na mi fo jahil do bebo ya ko no tekasi kana sanga yorra abe yero mo kebe darami anga me ko agobli ka dem sara metara bo yorra ite na metara obi bla metro ni fo kono be na baro ko be nyama ko jumi ka buru nyimi ka gato nyimi no be baro ke na kumbal bundara la ilaha illallah ko ni makazo na ko ka digre rada anya ko anya kasasi abla kasasi abla mi fa abla subere danga sesa asa abla fina la ilaha illallah mamada rasulullah wala farayi la ilaha illallah muhammadu rasulullah atsika kwadara la ilaha illallah mamada rasulullah bafle abesu yere to nyanga mina jahil do be wuta tala ko pa ya mina ayi no mina ayi ta ka to lula si ele mi tara ka ta mina ani mo mo be bossa na sura ka to ki be duguma ko jina bo lura ko na tara jama yorra na tara sanga yorra ale ya jina be wuri ale be o mo musoro mo ko ayi usuna o kanika mo de jahil mo be wuri ayi me haya kara kuna no lu sara ka fanya ke cheye no lu sara o bebe ka so ke jahannama ko no sakata abe ati jina tini abe ta jere yake hotel la jina te wuri kata hotel la orke ni tara jere yake kamene kungoro rafu isina ala ba beke farku aba beke farwule jolle bi kuna o wati ni jina swali hena ukiye ikasa le beti onuna obi daga itanto ima be mo ba mso sara obe kasra ko le bina jahilo we ma we kwa kono ni bina kwa be kumali ado bina gobile an fe ilondo mo ba tatara jambo o nyina portifie ko wardon ba ko na ko ma ko atu mi na portifie ta ado jina le ka ala asra alanya ala asra alanya ala asra alanya jina kafiru be olu be se ka mo do fenge me bita jina ko musumuru de ubande ka furu kanye mo de woro ka lu fa ko jina be ngon se ka furu me jina ke nyamo chegbe jina be furu chele be dabi mi boro niye madu mi be yarre boro ma so furura jonde no jina de no itara o ke o yorra kanna jina mi be ami maru ire ba fo mo woni adara ka me jina di do be na ba aba fo ko nganya mo wage yamfe nganya mo wage yamfe adara go do fa yewa ngada warta masara ngani ke ami so mo fo wa
abe dawala le kuma lu nalu ninu ya lu kono mo do ya bonya dinu ya boma muso gbema ni ke na nalu man fle wani ngera tamurul layali binafsi wa mali wa ya kauma tamurul layali بنفسي ومالي إن شاء الله فيا كوم مالي عن الموت ثاني كتات لأمر بساءات أمري بزيد وأمر وكيلا وكالا يبيعون رشدا صيحا بغاية فبودا وسوكا لهم في الكتاب شبابي يفير وشيبي يكير وما إن تمر المنون ببالي شبابي يفير وشيبي يكير وما إن تمر المنون ببالي فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا الكمال عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسألني ولا تخذلني بسوء فؤادي تمور الليالي بنفسي ومالي فيا كون ala isara donc ramba de wantina kuma janke tugu amal ma cey imam kuyate abana kola medina na kodo la ni ka kodo e ba fo kodo nyana akana nyina ala ko ay kuma no fo sisa femi be do me dunya kono no wole saraka boy bi ne bena dugo kele pele kawi wole si dugo c'est achara de anaro na fa kwanya la dar ka ya tna fa ma kwala dari mesi so debe na ala dari nye ni be kanye or que ni se ya do na programme channel mo mo beso olu be kontra lu kaya ele foi maso ma fi su jigitia re bi ya mo do fa tari ali te foi so roya ale koni ita sigi min be ya ni o ba ale jigitu na so kwa ya mo be français ale fara ali ka wakal na fara kwa ta mo be français bi ko nana mo tale burutugu français o jigitige be do siba jigitige o re ka bogata mesayaka femu ka ala kara ya vike ajigi na mo olu le baraka sa maka o le ka to ka maka bla mo go ka ala kara go ka mo so atube kari ja fe ma o ma gbe mo so abe no ko teto yemi mo go ma gbe jigi ya mo ta saya o le ka kana la bla kirai aka ya fleur di amor tara alu mu be France mu ba America ngole fonya na quand j'étais aux États-Unis ngo mawo na yake aye sabari aye le koso parce que ni ne yera ke mo koloye ya abe digi ya mo la so na ba ta ko na kele ya mo isa ni ke foye America yo be France ya mo be sabari ifa to koso ibe sabari iba to koso ibe sabari isalon koso ambade sarabi mo be na Dominique sisa mo be na yere ko amana bakara na be jennu me be na do bongere na ya mirti loru ya be ko karamake ya hay ambal ma teka ko na fosa mi be qu'on appelle Gabi akoni mo do na bona ka soro mo be kara na mo manga fenge mais ni loni baga do na ka mo soro ko ko ra mo ba la lokala me parce que ngo so fe mi me do na ni corona lini parce que ni corona do na ko corona be karana karamo bebe ke o yoro la mo mu be corona karama o lamena o ba loko corona ti do fana nana no kera meni kunfin do na nka ka so mo be makara fidèle do lo na so me corona karana de corona lalo mais mo mi fararan kan ye o ye ko bale ya me corona lalo ko so na be jamana ni sheku do baraka do
ambe mouvement amba belalo ka wuri ka tigi kumbe masawu le be nyon bonya karamo le be nyon bonya da ko na pe yira tumana mna ambe ma che karamo mara ba sa no adona maka suno wati ka amna pitita boro ka ngoro laka aka ngoro la corona ka arabiche na fana kwa ya ngoro ba corona ka akono ko wada'atul qur'ana alal Quran akonga corona la corona ka viwere tan ngura na no lu so na no so dialo ku ya te fle ni bita maski keneka kelinka babin domba do wojina kare antale ba yede afara talibani ponga te se kar janfa afara se kan janfa nya fi na gbele banye be maru woro ma banyona na ngana wojina kare ta kora na nga dugo ke ala sona male ya jabi dugo be saba dugo wule ani dugo fi ani dugo gbe dugo wule ne joy general ka wole ka minteru wole ka karamo wole kwa na kana corona karam fe wole na ambe che fangara ka ambla kargo wono ka tanai antara corona kara fangara ambana mi ababe ya kutata ote dugo wule ima kele ki ni ini nyini dugo fi ne joy cheki muso bosira mo tara ko corona kara e kwala makonya ote dugo fi manye dugo gbele be juma ye kamo kani ni ibamso ni ka kanu be ki fache kanu be ki baden kani hal ni ki nyawo ara dugo olu ide me chenna dunaikum iba bra ma lai makonya ala makobirawa mena bi sutarra ko le fo kamale ndo na ko shek ko mbamso temfe olongo ki bafe ko me era bekemba ya ta akona pa ben dangali wata danga o lerira o be dugo oli meni bana ibamsora ko koloni fi bawo ka fi no ki bamso subali ya ba fe ki domu imako sara itachena parce que o le be frasi muso shamanka koloni fi bawo ko niye ko nyabla bamsora ku bamso ba fe ki domu ifa de ba fe ki domu ko ya subali no ko bi ya dugura ele bamso kele woro fo ele ka transport so kana francia kana dendo woro ya ka francia nyana ele ka economy takito bongura kono samwan lori ka chew ele ni bamso jane subali kono chemba le suba ye wa den woro baga ne ka fo mbai na makolora na manyin ma ya fama pasa ka to mbora dunia kono ka dunia lo ka corona kara hal bina tara man bawfu jo ni mi bafu ni ka ye lolo ite de nyon ki bati dunia nyabla no ya wallahi nyabla no ibara wallahi ni ki bamna ki famna dunia be wuri ko ki kere dunia banga labate pi parce que l'homme, quand on dit l'homme est fort, c'est sa mère qui est fort. Parce que qu'on appelle, c'est sa femme qui est fort. Ni mamso ma woro muso ki yi. Wallahi. Mamso le kasira ka kasi. Kan le faut ka taka bisoro o ba. Afla ala kira sallallahu alaihi wasallam. Atora jama fanna longele ako mo tese ka basara. Kabele ndo ka goro ko ala kira ko ne ka basara. Sayyidina Ali ale ti mo vitesse mani. Ale girna ka wuro ko ba kungoro tige. ala kira ko non akoko ka bamso ta sara me ya krisi ato abe kuma o ka tambiama kamele ko ako de pene nya tigera kamba ni mfaye ngo boro boko bela ne tu be barake kamba balo kamfa balo me gba ko ye mo la yoro lalaga iga famuwa mbe no ma suno nte suno no ma fa nte fa o kana fani ne le ba do kana o bonya koso ma muso furu ka so be sira mo ya fani ko ona na tora mfache ni mbamso ko ma ko ba fa ka hijike olu ya wati mo be tamale ka ta maka alo ko mo be bona fara fina ka ta shin akonga mfata ka lankora ka tamani mfaye malo ni mfaye fo ni leri mi na ba fa ka do atoba di nyena akonta mara ni faye kana nsem furu atoba di tama ko dugu fe kan nendo ara ka basi do ara malo ni nguru bahay ndora na ye maka kataka to wafu kenaye kataka zamzam ko ji ko naye kataka makama ibrahim na kabanga ta wafu kenaye madauma kasafan marwa bornaye kataka naye arafa kana naye mina ga jamaratul akaban nubo ko biye kan fache kata gazwatu ohudi nuna kata matulu kibra ngani biye kan fache
ka shekoni fate kana bla kan bamso fana ke o choyara kana bla wo ko ramboro o be salomina o ko kulan senka o ni soraka bi takbir Allahu akbar akala kala ko ne kan bani fasara ala kala ka kungro ke mirti kira ka kungro porota ako kabelima walau wahidatan minna akona kira ibamso ni fake no heke to bi kana keme ima kelen sarabata bo keme takbir skay aha ale ma kelen sara alu mu ba ma nisigara ka kuma na wallahi ma farana ma warka diye ko du na ma mele fa beta mele jonfe skay na ma dare le fa ya dare jonfe wallahi mo do be maruka bayira mo wora ta mo wora bamso ira bamso ko ko bamso wallahi edo ka danga yake wallahi e ma lo favora hali na kera fato ya ira mogorra ni famso kera kunatoye aboro tira sentira nyade chira wala bele woro naye ala kuima hamalatu ummuhu wahadan ala wahnin ibamso ki konota sige kono ki woro sige kono musobe woro lomina abe suni nyama yache o lo ifaje du kono abe yarala ni wolola ni kera sonye ka ke droguerie ka ke namara toye no kam nyingali ke laji brama idenowa akondende ko jaraba denu nani nyana no ko jon denu akone laji brama denu me hal ni kera fatoye ibet kasora ikera fenfeye jon babiko aya to imba umna aya to imba ukrosi kira kumana baka kamale to ngala kira nyininga ako kira ne basara ne fasara mono na mato chodi kira ko ni basara na ifasara iba bade umbe ifa bade umbe tara hera koye ni ka koye ikakibali choche na ibati woro baga batola foki la kaburu etikaka askay aka francisi aba ba uburu aka francisi aba fa uburu hal ni ka lulo ka sani soro ni ma ki woro ba fly wallahi karamo to bi neli ko fe wallahi ya mo bi lo ni ki daka di mo ki lo ibe mi kere bara mo ka lo ibe mi kere fara ele be sigi kartira iteru bi lo ti balo ti falo ta baruke o ka diye jo me ka chodi ka tere ba ma ba mso to fo adara mo be ka to le ka dunya ye mo ba mso ere to fo wallahi saraka bolu il faut que tu fasses avec la fierté saraka bolu no ko mo demandé ko ala ambianga mo demandé ye do voter mo mana kante ele ma woro ka bawa ele woro ka ba il faut que mo kolone e ko no bora mo na bel mo demandé una ni woro ki fa so ceramika ni mo nyumano ala tanu ni mo nyumante ala dara ya ke mo nyumai Allah ambade ka hinara ala mo kera ambade ka hinara ala mo kera na na ma den sara aka ko betigira fo aka saraka mi bo ana be na mi bo akofe na be saraka bro mi ka di anu wiye ka saraka kema ima anu fe pon anu pon ngawo ni mo sara fe ta ke ni suma do ame sara to do munya ni no taran kabu ku ya te mo fi nyana be an fe ni ka ta yi ngalike no taran ni suye kabu sora ta ke ni kabu ke umanna ko tara sudo kaburu ko dugo ke bana ni ka to ni pon amata do takbir Allahu akbar kuyate ni ka to dum ka mo to kaburu sura no manna sube jigira kaburu amajigiba ni to ki sara ibo sangelen sa yake anga mo sigiri to mais alu vient na na sanga yoro na on devait vous venir à coup de manger wallahi on va to kilanga to on mange to do na fay mo ba sara mo ba de sara ke fruke sara ba mo be kasika sara ko hamina ama to dum obedu mo wani enkono ka document ka ka yoro biecha no jura rebe na ife fi jabe meti amana na chenne ka tinya nikela do rebe profiteur ka so ya nike ha albi ala ma anti mala ne ya kara betenni mo be ko mi kene bo le finyana bega lora ni ben kan yen kan ni ken kan do be ki labla nu Dr Sanjali aja barak sadio ina misiri do Abidjan wallahi salam ya kartira o ka misiri bosina akera misiri ni na pa be fa yoro ro ko no ko yesi aro ganjaman nu o ye misiri bosina ngwa ya ta do gro bosina me ala ta ko jugu yala na be ntara rivera kata ibe kuma si mo seru
atoma di beri vraiment au sero le kadi wabe qu'on appelle ntara ngwala mo ko ta yoro bosina nta yoro dia ala yi war di nyere ma nyere tagara du koro san kam ni mo mo na kwa me donc yengo ya farao ma prochi be ne boro le ka don parce que khairu zikr fi mbana misiri lora nga karo italien do ala nkoso amelera bu mun kono karo nyana mo le ba kono ne se ka ala ya misiri kalo le ni chinois mbana ora ka climatizer do ala ka misiri kono ka chira bla ka biya imam be wuli ka shaka ba ka fana be wuli be na keneka ni tu te chenka ulo shaka ba ka fana mtena abiya imam be ka ya misiri to yi shaka ayimane na kana juma folo seringa misiri la aya ira mo wala ako kalandem be ka nga mone boti ni ka yele be kere kala saraka warka ke imalla be bali parce que ni ka ye mo ya bilo lorno ya keme keme ni rebe buruburu rako ima perni niye ni perni niye iba ta bona le halli mo ki na to jabe tige parce que o ba lo be chieka mais ni mo ka lo na no amna donne do aboro ka ba wa esi ba ambe ba domni kara yo so ki dakara ndamna laji labi modelo men ni nyoro ni la seni fierté ya Abidjan kala mo kele mimbe mauludu organisé ka sheku baba ou be invité ka kla ka bolo do akun ali ni million kele ne ba ku ka sheku be la blan transporter wa mo ka tanta yeli kele ne la Cheikh Mufti John bi lo sala ko ne bi lo foka teme asa ni me waso Abidjan ni nya tijani ya gundo tiki uye me waso ni fana yi parce que chama anga chama ke nyoko bolo sana me se français iya lube lomina itara la sonta fe iko sonta makibe mauludu ke wali yoro la waiba ki yerefe sonta ko kufle kwa la ka yoro ba mindi makinyeta la wa sali beta mauludu ke dokila ka ki ya luda la ko mone body aki ya luda la femi ya mauludu jama ka chani jama wakatan akuni ya luda la fa jole bi lo aja balak sadi parce que jon bi lo shifa ou de jon iba ou be lo ni ke bo bobo julaso demela ka uya kuna ulude la isufi ya kuna ulude ni dona ya ni ne makuma ila meke fitiri wale wala ni mo mi bi mina lo mina ibeta Senegal lo mina gbago be wuli ko ibeta Senegal lo ni bitekele inde me iji la barka ya Abidjan kela na made o ngene medan ala ma tie mana amen et témoignage ou de ni témoin soye ni lo maka be jama kera be ga lo kala mo fa ne ba sha ni mesisa chama me boya jamana ka abe barko le firi obi abe lo le firi quartier la na se ro ma fa le ayeni bon na lu mo lo en même temps ko fa ba janga chembu ya jatu be cheni kala ya fe ka tie ma ala mo kera ayeni ke mo ko so kala mo ku na wuro mbana mi ngo mo ina mi se quartier mo be na lo ra ko tu bara mo nya misiri ni misira kono me na kuma mi fo na ma dia mo mi ye bonya misiri la misiri do be ngere fe ya itaka do yoro abana londo la me kotuba ka Abidjan me tere mina abe ko gouvernement be na mo la kana amene misiri ko no katara ngai président bona ko tele tasra ide président mi ke na ma nyane bo fo dumana parce que lorma blara le ko e chien fo masa unyana ma fo ko yara ka fa na ndo ya ko ka chien fo warti wule nyana nyina ni kuma na heji ko ka obe atagado ya sunguruma ka atagado ya sunguruma ko ya do bamsoma ka atagado ya sunguruma ko ya do facheuma nkuma na okanyina ala ka to yere kan wele ko yesabari kuma dabla ko be na nere bla ko na ngune tara parce que no ki do ko to ka ba ite ke fotu ngodo ma aye mo o nyini proposition mi kera an ye na forola parce que ne ka lo ala ko ma atoro corona kono ma indakum yan fan wa ma indala mimbe awbura lebe bawo mais mimbe ala brodo aya to ke centriye ntara amerique be karam bana ka karam bo gomi deru na amna ngomi deru be gono be jura kan mewa ni kay min deru na kana amna anglais fo ba na mina ni jura nyoni tara fo ay ngo julaw na be ka boka ta fo yo gono na tu ay tara fo yi ngai mo mana amna tege julaw le matara fo donc abe jahiliya mina o biele be mo fa tu ya gbele ya ayo biele dabla aka kenata aka fota ay sabari depuis téléphone nana ko ni ka ta karo kele ibe france biya wele cadeau aka jahile ya damna ko ay balma ya le wele awo ka kenewa jeno be ka kenewa ka nyogo fle ko mi yoro ka ja nyogo na
atsaka tagama ka do nyoka ay balma ya tu telephone na ama fo piata ko sa musika ni keo vie kan keo Ibrahim kan keo sana ko na nasigi ya o akan keo mo mi nyiri ngawra ele yere ni ka fo mo ma Ibrahim den ni ka tele mo ma kwa mai jor le bele ka parce que burma den gele ni ima tele mo ma kwa mai ya jor le ni nani aton nani me jona yirara yere c'est que les mai ni mo tori la mi da kwa kitabu kono ko wajibtu liman yashghul bi uyubi nasi wa yansa an uyubi akwala dawda kabara ni moye mo mi bay alebe wuri soma imama kama tizo na furusa na imamewa ngumbe nyona imamewa ni mapapie so imamewa ni ndonata mbede ala kira ura maka awula maka mena ngakuma lono yoroni ala kira ura maka tere banife allora ako mangari ako mangari ako no ayato no kana bo alele c'est pas les bacs c'est dans la baralete ni so dara kai waju ba ni be abeda do dem senu ro na bo donc ka do dem senu ro ka dem senu bo ame kala yo na antilo ko te de pra zero c'est dans la baralete ikana bo so dara le ba bo nata habi alama antema donc ma fa ga mule foyer kira wuraka lo maka ako ala unabiukum bi akbar al kabair قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور فما زال يقررها حتى قلنا سقط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ورلك لمكة أقول أنبئكم بأكبر الكبائر أقول أتاتم مجرمون ببلبل بافايوا les péchés impardonnables. Quand tu tombes au foyer, on n'a pas ya Rasulallah. Ako kira ngwanta lofoni ka foyer. Ako al-ishraku billah. Ka fem flak ka fu alama. Ani wahabe o départager o yorol la. Olu ka ken nasiye. Koni ka nasi le moye ka fem flak ka fu alama. Ko ngana maulidi ke, angana nike, moye fatu ya bara uliye kwa. Imaya. Sinon, nika bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dajini da kono wata kono. Nika dajini mi ga munemi. Ima nasi le fo. Nika daji kunu ga mune kunu. Nasi ji ko le kunu te. Barikalo oko kuna mesela kwanga usaka na bega yero kweza. Aldo ala ma je. Nika kuma ifamu oko na mesela kwanga na fo ko ni imam ko rabbana walakal hamdu. Ko bi angana sedlam na misiri kono ndara amerika nga mo bo le rabo nga jigi ato di mali ya misiri ka Tumbuktu misiri la New York ils ont une grande mosquée qu'on appelle Tumbuktu nga jigi fo ka imam nebu ka misiri bla o ka maulidi ko santo nga fo ina alu mali on boto mali kono sagale fara yi yasi le karana yi asoro ka andio takana mo do na fo anyana ko yasi ni fenu ye bidia yi wala abe serra ko yasi le karana yi mallake abini danga o yorrai mali o kai vraiment nyasa ko bo danga ko yorrai nanya ni mami yere burali mami yere tato ka do ta muso bosa ka ya kuma ifamu ka anje ma ala mo ke ser la mera ala kera ka misinu danga ka sura masa ka to maga kuyate ka kera to sira misinu lora wa malo kira ko danga ni ta na tara maka ser be lamna ka ba kono wa tela mna kono ni mikro be yorora misiri juma mikro ba ka ba bo madina misiri ya ser be lamna wa tela mna mikro fra ade ko iba be me misiri kono maka ser be lamna mais ni bora do ni dona o ya kursu sote misiri ni nuna tron iba ko ko te ser lamna seri lamina sedina akona bello atodo Umar le na retarda karamo ba fo anyana ni ala kra ka nyongo fenge ka nyongo lamine sirra no ko to seri lamina o ne wa be limam ko wala bonin o ba mo jogodi seri lamina wa seri lamina te ma ko le ni bey ne le ko kute nasi few ko qu'on appelle nasi manyo ni tara to drosora o be piquer mi takikeu ka gbayrawo. Il a bon rôle. Et tous les piqûres, ce sont les excitants qui sont dedans. Il y a un peu de drogue dans toutes les choses. Pour le réveiller. Il m'a dit que voilà, ta possible, mais c'est qu'elle a effrayé. Elle m'a côté de mon sire, ma mère de mon sire qui est là. Elle a connu mon sire, blâmé, mon son yéninga. Ah, mais mon amène un possible, la cour est chaude.
ni muso ko a kɔrɔ vera bomusini ni ka blate ni ka domini kenaye vraiment a bɛ tɔɔrɔ ni namugu na donna a bɛ na tɔɔrɔ ou bien ni donna a bɛ na tɔɔrɔ ala ko parce que furu ala ko kurana kɔnɔ arrahman allama alquran خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان واقموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان من نفع الشمس والقمر يجريان بحسبان muso o le lulo yi cɛ o le kalo yi a tɔgɔ de muso le kalo ye cɛ le tile yi tile ni kalo o bɛ bori n'o bɛ ɲɔgɔn kɔrɔsi ni tere bɔra yan kalo bɛ na yan ala ko cɛ ni muso ɲɔgɔn kɔrɔsi le furu la hɛkɛ min bɛ cɛ kana a muso kan o hɛkɛ kelen min bɛ muso fana kana a cɛ kan fɛn min ma di muso ye furu la kana kɛ kini muso fiɲɛya kana dɔgɔya kana jama kunna mɔgɔw ɲɛna kana fiɲɛya sinon fanga min b'a la i b'a fanga dɛsɛ hali min ni jama muso kunna o ye kɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ bon na denmisɛnninw kana mankan bɔ a la hali denmisɛnninw k'a la ko a bɛ kɛrɛda n'o ka dabɔ papa mama ya ko ala ko i daje n'o donna bɛ yɛrɛ ko n'o ye k'i muso sutara wallahi ala b'i sutara cɛ o cɛ ni k'i muso fiɲɛya billahi ala b'i fiɲɛya ni ma fɛn tigɛ sisan a ma ɲi ne bara dɔrɔn non non jilakara n tiye señali non non on t'a وما في الأمر منزلتي يا سلام إلى بجنين يعلم ولا يدنا بشيء ميلي ميلا بماشيا ولا يمس وهو كل لا إله إلا الله Kure ala isara e ka sɔrɔ min kana corona kɔnɔ mɔgɔ taga na ba kan an bɛɛ taga n'a ye ala m'o kɛra k'a kɛ jigiya ye an baden ma ala m'o kɛra muso bɛɛ kan ka nin de kɛ a bɛ sinon n'a kɔni lara ka sa e tɛ sɔrɔ foyi la fo sɔrɔ kelen i bɛna taa tɔ ɲɛfɔ ala ye k'an jɛma ala m'o kɛra karamɔgɔdenw bɛ yen k'a kalan yɔrɔ bɛɛ bi yɛrɛ n'a k'i jɛ n tɛ se ka taa kalan kɛ i b'a tigi wele téléphone na a tɛ sara o a b'i kalan dɔɔni a ye se ala ma dɛ a ye taa yatula ye lɔ dɛ sinon ni wura fora a fagara n bɛna yan kuma datugu n'o yɔrɔ le ye ka sɔrɔ ka si dugawu kɛ bɛɛ ye i m'a ye karamɔgɔw tɛ sɔn ka sa joona wa fɛn dɔ bɛ kuranna kɔnɔ kuyate depuis ne k'o sɛbɛn n'i ye bilahi la ilaha illa Allah kuyate ne ma sunɔgɔba k'a kɛ tɔgɔ to yen kuyate karira masa sera ala kira kumakan kira ko n'i kan ka sa bi n'i k'a kara min b'i saya tɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔ ye ala ma jɛ mana e de la ka mɔgɔ ka ya kɔnti numéro di mɔgɔ dɔ ma dɛ gbasa i y'a kɔnti numéro k'a ta k'a di mɔgɔ ma ye fo a tigi yɛrɛ ye kojugu kɔnti numéro de bɛ saya ye n'a k'i diya i bɛ se ka tasabiya ta a bɛ kɔnɔna kɔnɔ bɛ ɲabara o i bɛ tasabiya ta ka sigi i b'a kara 70 a fɛn tɔgɔ b'an bolo ni an y'a mɔgɔ banana ten n'a siranna k'a ye vraiment bana juguyara a tigi sigi yɔrɔ min na a tɛ kɛ yen a bɛ taa sigi yɔrɔ wɛrɛ quartier wɛrɛ la ou bien dugu wɛrɛ a b'a fɔ a b'a sɛbɛn n'a k'a sɛbɛn a b'a fɔ k'a tigi ye na cɛ bɛ ala ko la a b'a fɔ ko a ye na an yɛrɛ mɔgɔ Kuyate n'a bɛ sa ala bɛ ko don a sen na a tɛ na hali n'a wulila ko a bɛ na mawuli bɛ tiɲɛ n'a ye walahi bilahi talahi mais Kuyate n'a k'a ko a tigi bɛ la kaburu la don min na i ma ye fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ si sɔrɔ n'a bɛ la kaburu la don min na a bɛ la n'a ɲi dafani ye n'a a tigi
a borote faga a sente faga san kɛmɛ a b'o a ko lahiri ta ni ala ye a bɛ mini san kɛmɛ nin bɛ dafa de a bɛ sɔrɔ ka la kaburu mɛ filɛ ne yɛrɛ mɔgɔ bɛ ka lɔnna kuyate hali ne barika ka sunɔgɔ salon na n y'a bɛ tigɛra n b'a karan na parce que danger man ɲi parce que mɔgɔ bɛ défaite ta ni saya le mɔgɔ ka lulo kan to u ka mobili san kan to u ka fani sɔrɔ kan to u ka nɛgɛ kan to o tɛ foyi ye n'i bɛ i bɛna dɔ sɔrɔ mais n'i barika ka sa kuyate ko bɛ kɛ projet bɛ lera ji la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ den ta bi n kɔrɔmuso bɛ yen n dɔgɔmuso bɛ yen n kɔrɔkɛ bɛ yen a tɛ se hali n'a k'i ta a yɛrɛ muso b'a lajɛ vraiment tu as récupéré encore les enfants de ton frère comment nous allons faire adamaden yala dari si la a ye si ɲini dɛ a ye bari karamɔgɔ la dɛ ni wabiyaw k'i niɛ ko bɛ ye bidiya ye ko bɛ ye haramu ye e de bɛna faga joona an kana tɔrɔ ka si la dɛ a ye si ɲini saraka bɔ kɔsɔn a caman sigilen bɛ yan a bɛɛ tun ye jɛmɛ fɔla a tɔgɔ de jɛmɛ dɔnla kɔrɔw ye yaba dɔnla kɔrɔw ye seri caman ma kɛ joona kuyate wojinakan ni kɔnkan ni a tɔgɔ de kɔrɔbɔkaw bɛna fɔ k'o bɛna silamɛya daminɛ wagati min na san 37 sera c'est à dire an k'a bɛɛ kɛ toro na mais on connaissait pas ala yaba mun sigi na an bɛɛ ka ballon de jouer c'est à dire i bɛ kɛ toro na ja si bɛ tagara bon ele bɛ n'i yɛrɛ récupérer wagati min na saya sera an ko wari kuyato a bɛ fɔ an ɲɛna ko n'i sera lahara 5 francs de b'an fɛ Côte d'Ivoire 5 francs 1 franc l'euro de b'a la 5 francs kelen na n'i sera lahara ya seli min ɲɛna a su ɲɛna a jaga ɲɛna o 70 o de bɛ tigɛ ka 1 franc sara n m'a fɔ 5 francs tɔnba yɛrɛ a fɛ an ka seli joli kɛ tɔnba an ka seli joli kɛ c'est-à-dire an ma caman kɛ quoi donc an b'a la dari si la a ye place di Cheikh Si Sabané ma Nyomada, nyomada, kira nyomada, abada.